নমস্কার বন্ধুরা, আমরা আজকে আছি ওমকারেশ্বর মন্দিরে, মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত ওমকারেশ্বর মন্দির। এই দেখুন, দারুণ জায়গা। আজকে সোমবার, একটু ভিড় আছে। संकल्पाची सुपारी रुपया खाऊ नका, तो रुपया खाऊ नका म्हणजे खर्चू नका. तो रुपया जिथे आपल्या महालक्ष्मी पूजनाचे पैसे असतील त्याच्यामध्ये टाकून आली बसणं आली का सतीमान. এই হচ্ছে নর্মদা নদী। এই নর্মদা নদীর ঘাটে রয়েছি আমরা, আর ওই দেখা যাচ্ছে ওমকারেশ্বর মন্দির পাহাড়ের উপরে। কথায় আছে যে গঙ্গায় স্নান করলে পূর্ণ হয়, আর নর্মদা দর্শনেই পূর্ণ হয়। घरातल्या तर सांगा सांगा, बाहेरच्याही सांगा, घरातल्याच घातल्या तर यथाशक्ती. तसं काही नाही. आणि कन्यापूजन झाल्यावरच ती सुपारी फोडून खायची आहे, अशी खाऊ नका. अटकली बिटकली